हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास रे हम माने पढ़ी समतल दर्पण कौन आउ से केमती प्रतिबिंब सृष्टि हुए। तो आज आम पढ़ा वर्तुलाकार दर्पण कौन, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर। तो आज पढ़ा स्पेरिकल मिरर कौन। तो मुझे गोटे दर्पण नेली, तार ये पाखे प्रलेप लगेदेली। तो तार प्रतिफलन पृष्ठटा कौन है, भीतर को बंके रहा। तार प्रतिफलन पृष्ठ कौन है, भीतर आड़ को वक्र हो रही है। तो यही भली दर्पण को आम कहवा अवतल दर्पण। बुझीगला। जो दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को बंके हो रही है ताकू कहवा अवतल दर्पण। एठी कौन कली ना, तार ये भीतर पाखे मु प्रलेप लगेदेली जेकोसी रंगर। तो प्रतिफलन पृष्ठटा कौन है, बाहर आड़ को वक्र होकी रहा। तो बाहर आड़ को जदि वक्र होकी रहे प्रतिफलन पृष्ठ, ताकू कहा जाए उत्तल दर्पण। बुझीगला। तो से कथा में लिखा ताले अवतल दर्पण क्या कहवा, अवतल दर्पण क्या कहवा, जो वर्तुलाकार दर्पणर जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को वक्र हो रही था। वक्र हो रही थाए ताहाकू अवतल दर्पण कह जाए। कौन अवतल दर्पण कह जाए। बुझीगला। तो देखो ये अवतल दर्पण, तार प्रलेप मारा जापटे। तो तार प्रतिफलन पृष्ठ यपट दिगरे यपट पार्श्व प्रतिफलन पृष्ठटा तार देखु भीतर आड़ को वक्र हो रही। तो यही दर्पण यही वर्तुलाकार दर्पण को कह जाए अवतल दर्पण। ठीक से ही उत्तल दर्पण कौन ना, यार प्रतिफलन पृष्ठटा बाहर आड़ को वक्र हो रही। तो आपको आम कहवा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या कहवा लिखिदेवा, उत्तल दर्पण जो वर्तुलाकार दर्पणर जो ठीक तार विपरीत जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़ को, तार अवतल दर्पणर भीतर आड़ को आर बाहर आड़ को वक्र हो रही थाए, माने बंके की रही थाए, वक्र हो रही थाए ताहाकू कौन कहवा, ताहाकू उत्तल दर्पण कह जाए। उत्तल दर्पण कह जाए। बुझीगला। तो आम कौन कहले एठी ना, अवतल दर्पण कौन, उत्तल दर्पण कौन। अवतल दर्पण क्या कहवा, जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को वक्र हो रही है सी है अवतल दर्पण। आउ जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़ को वक्र हो रही है सी है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन, उत्तल दर्पण कौन, बुझीगला। तो आम देखिले जे वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को किंबा बाहर आड़ को वक्र हो पारे। तो जिते बेले भीतर आड़ को वक्र हुए तो ताकू आम कहले अवतल दर्पण। आउ जिते बेले बाहर आड़ को वक्र हुए ताकू कहले आम उत्तल दर्पण। अच्छा, एठी गोटे जिनस आम लक्ष्य करवा, से उत्तल दर्पण हो किंबा
ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହଉ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅବତଳ ହଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତଳ ହୋଇଥାଉ ଇଏ ଏକ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ହଉ ଇଏ ଏକ ଗୋଲକର ଅଂଶ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଥିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅବତଳରେ କ'ଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ତ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ତାର ହେଇଗଲା ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ୟାର ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଉତ୍ତଳ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଟର୍ମ, କିଛିଟା ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିବା। କା ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଅବତଳ ଉତ୍ତଳ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ପୁଲ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ନା ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ପି ଅକ୍ଷରରେ ନାମିତ କରାଯାଏ, କ୍ୟାପିଟାଲ ପି, ପି ଅକ୍ଷରରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ୟାର ବି ଇଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, ତାର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ କହିବା ଆମେ, ପି। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଏଇ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏଇ ଗୋଲକର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ଗୋଲକ ହେଉଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଏଠି ପି କୁ ପୋଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଦର୍ପଣର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ସି ହେଲା କ'ଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ନଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ନଥାଏ, ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ଠିକ୍ ପଛ ପାଖେ ଥାଏ। ଇଏ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ତାର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ତାର ପଛ ଭାଗରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଲ କ'ଣ? ପୁଲ ଏଇ ଦର୍ପଣର ଉପରି ଭାଗରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣର ଉପରି ଭାଗରେ ନଥାଏ। ଏ ତାର କେତେବେଳେ ପଛ ପାଖେ ରହୁଛି ତ ତାର ସାମ୍ନାରେ କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଥାଏ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ପଛ ପାଖେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଉ କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଆମେ ଜାଣିଲେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଇଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆର୍ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଆର୍ ବୋଲି। ତ ଆର୍ କ'ଣ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ?
तार वक्रता केन्द्ररू पुल मध्य जो दूरता ताकू कह जाए वक्रता व्यासार्ध। ठीक से भाई एठे भी ये गला कैपिटल आर वक्रता व्यासार्ध बुझेगा। तो ये आउ गोटे जिनस आम नोटिस करवा तो ये गला पीसी पीसी देखिपे ये गला वक्रता व्यासार्ध लिखिदेव वक्रता व्यासार्ध। पीसी को आम कहवा दर्पणर वक्रता व्यासार्ध। जो सरल रेखा वर्तुलाकार दर्पण जो सरल रेखा वर्तुलाकार दर्पणर पुल और वक्रता केन्द्र को जोग करे ताकू दर्पणर प्रमुख अक्ष बा मुख्य अक्ष कह जाए। तो कौन कहली आम जानिले जे तार केन्द्ररू पुल बोली नहीं ये केन्द्ररू जेकोसी आम जदि जाना ये वक्रता व्यासार्ध तार हो वक्रता केन्द्ररू आम ये दर्पणर जेकोसी बिंदु को जोग करदे ये पाइगले वक्रता व्यासार्ध तार। किंतु ये वक्रता केन्द्र और पुल मध्य जो अक्ष जाए ये धरी नि ये अक्ष गला या कह जाए प्रमुख अक्ष बा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष मध्य कह जाए। आउ गोटे जिनस आम नोटिस करवा ये प्रमुख अक्षटा पुल सह लंब होता है अभिलंब प्रमुख अक्ष पुल प्रति लंब होता है बुझेगा। प्रमुख अक्ष कौन तो आम वर्तुलाकार दर्पण रे विभिन्न प्रकार वैषयिक शब्द तार टर्म्स विषय जानले। एबे गोटे जिनिस आपण माने समस्त लक्ष्य करथिबे तो कौन करिवे ना गोटे अवतल दर्पण नहीं जिवे अवतल दर्पण नहीं जिवे तार प्रतिफलन पृष्ठ को सूर्य आड़ को रखिए तो कौन हम ना तो सूर्य रू कोटी कोटी लक्ष लक्ष रश्मि आसुची तो आम भली करवा ना ये गोटे कागज नहीं एमती भाव में आपको आम अवतल दर्पण को ये भाव में एडजस्ट करवा जमी कौन हम ना यार ये प्रतिफलन होगी जाकि कागज उपरे पड़ो तो ये आम करवा तो कलापर आम किसी समय पर लक्ष्य करवा जे कागजटी धीरे धीरे पोड़ा को आरंभ कर जलिब ये धीरे धीरे तो ये कौन है तो ये मुझे चाहिए तो सूर्य जो आलोक रश्मि आसता है कि खाली आखिरे देखा चेष्टा करें यह बहुत क्षतिकारक तो ये चक्षु प्रति विपद क्षतिकारक तो देखिए ना तो एमती कौन है तो ये कौन जलिया आरंभ कला तो ये आम आस देखा कौन एमती हुए ना जिते बेले आम गोटे अवतल दर्पण नहीं जावा तो एठू लक्ष लक्ष रश्मि आसूची कोटी कोटी रश्मि सूर्य भाग तो जिते बेले अनंत दूरतार माने अधिक दूरतार जिते बेले रश्मि गुड़िक आसे से समांतर होगी आसी जाती तो समांतर होगी आसीगले ये तो कौन हुए ना एमाने समस्ते कौन करती जिते बेले समतल होगी आसती तो ये रश्मि पड़ा ये पृष्ठ उपरे तो एमाने प्रतिफलन केमिति हेबे ना से दुईटी नियम प्रथमे कौन हुए ना आम लंब हो जाए गोटे लंब अंकन कर जाती तो आम जानी तो लंब क्या देकी जीव तार सी कहले वक्रता केन्द्र देकी आम कही जे वक्रता केन्द्र देकी जे जाए सी कौन प्रतिफलन पृष्ठ प्रति लंब होता है तार लंबटा तार वक्रता केन्द्र देकी गला तो निश्चिंत भाव में ये आपतन कोण हो गला आपतन कोण जी प्रतिफलन कोण से अनुसार ये बंकेब तो ये एमती प्रतिफलन हम बुझेगा। ठीक से ही भाई एमाने सब से नियम मानी एमती प्रतिफलन हेबे प्रतिफलन हेले आम ये गोटे जिनस लक्ष्य करवा एमाने सब प्रतिफलित हो गोटे बिंदु रे जोग हेबे कौन हेबे ना गोटे बिंदु रे जोग हेबे सेथिपाई बोली ये समस्त आलोक रश्मि यदि गोटे जगार केन्द्रीभूत है तो निश्चित भाव में आमर कागजटी जली जाए पोड़ी जाए कारण ये बहुत पावरफुल एमती पड़ जाए तो जो बिंदु रे जोग होती जो प्रतिफलन रश्मि गुड़िक केन्द्रीभूत होती ताकू कह जाए फोकस तो कैपिटल एफ द्वारा चिन्हित करा जाए ताकू कौन कह जाए फोकस तो ये बोली आम जो सूर्य ठारू आलोक रश्मि आसती
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର କାଗଜଟି ଜଳିଯାଏ। ତ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ସେଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ। ବୁଝିହେଲା? ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଆଉ କିଛି ତାର ରହିଛି। ଇଏ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଛି ବସ୍ତୁ। ତ ଏଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେବେ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିଛି। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଲ୍, ପି, ଆଗରୁ କହିଛି ଏସବୁ। ତ ତାର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ। ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ନେଇଯିବା ତ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ତ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଏମିତି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲେ ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମାନେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଙ୍କେଇବେନି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପାଳନ କରି, ପ୍ରତିଫଳନ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପାଳନ କରି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବେ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଏଠି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ। ଆଉ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ହିଁ ଯିବ। ହେଲା, ଇଏ ଗଲା ହାରି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲମ୍ବ। ତ ଇଏ ଆପତନ କୋଣ ଯେତିକି ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ହେଇକି ଫେରିବ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଏମିତି ଫେରି ଆସିଲା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇକି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏମାନେ ବି ସେଇ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଫେରି ଆସିଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଫୋକସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଫୋକସ୍। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଫୋକସ୍ଟି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇଏ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। କ'ଣ କହିବା, ଏଠି ଆର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। ତ ଆମେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ କେମିତି ହେଲା। ତ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ନେଇଯିବା। ଇଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ନେଇଗଲେ ତ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ତାର ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ପୁଲ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ତାର ଥିବ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର, ତାର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାର ବସ୍ତୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଠୁ ରଶ୍ମି ଗଲା, ଇଏ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଅଛି ବସ୍ତୁଟି, ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗଲେ ତ ଇଏ କ'ଣ ପୁଣି ସେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବେନି, ସେଇ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ତ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ। ଲମ୍ବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଲମ୍ବ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଲମ୍ବ। ବୁଝିହେଲା? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଗଲା। ଇଏ ଯେହେତୁ ଦର୍ପଣର ପଛ ପାଖେ ଥାଏ ତାର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ପଛ ପାଖରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଆଭାସୀ ଭାବରେ ଆକୁ ଟାଣିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତାର ଲମ୍ବ। ତ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ତାର ଆପତନ କୋଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ବି ସେଇ ସମାନ ପରିମାଣର ହୋଇକି ଇଆଡ଼େ ବଙ୍କିଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ବି ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଏ ତ ଇଆଡ଼େ ବଙ୍କେଇଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ପଛପଟେ ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ବି ଏମିତି ଯିବ ସେଇ ନିୟମ ପାଳନ କରି, ପଛପଟେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଆଭାସ ହେବେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଭାସ।
तो ये आमर सृष्टि होगला फोकस एफ। एठी फोकस टी कौन है देख आभास ये सतरे वास्तव में माने यही प्रतिफलन रश्मि गुड़िक जुग होना आमको आभास हुए जुग है भाई केन्द्रीभूत है भाई। तो ये आमर फोकस टी कौटी सृष्टि है दर्पणर पछपाखे प्रतिफलन पृष्ठर पछपाखे सृष्टि है। उत्तल दर्पण देखिले कौन केमती कौन हुए बुझीगला उत्तल दर्पण बुझीगला। तो आम देखिले फोकस कौन प्रमुख फोकस केमती कौन सृष्टि हुए अवतल केमती उत्तल केमती। तो ये गोटे आम संपर्क विषय देखा। तो आम जानी पोल ठारू वक्रता केंद्र पर्यंत दूरता को आम कहती वक्रता व्यासार्ध आर बोली कहुए। पीसी रो दूरता को आर बोली कहुए। आउ फोकस ठारू पुल रो दूरता को कहुए फोकस दूरता। ये जाना कौन जिते बेले फोकस आमर कौन जानले तो फोकस आउ पुल भितर थिबा दूरता को कहुए फोकस दूरता। कौन कहुए फोकस दूरता फोकस दूरता फोकस दूरता कहुए। ताकू स्मॉल एफ बोली लिखा जाए चिन्हित करा जाए स्मॉल एफ पी आउ एफ मध्य दूरता को फोकस दूरता ताकू स्मॉल एफ बोली लिखा जाए। तो ये जो आर कहले वक्रता व्यासार्ध आउ एफ फोकस दूरता आ मध्य गोटे संपर्क अच्छी ना कौन आर इज इक्वाल टू 2f होता है। कौन होता है आर इज इक्वाल टू 2f माने यही दूरताटा ये फोकस दूरतार 2 गुण होता है वक्रता व्यासार्ध फोकस दूरतार 2 गुण होता है। तुम जो हायर क्लास रे पढ़ यार प्रूफ पढ़ केमी यार 2 गुण है तो तुम 10th क्लास रे केवल एटा मन रखापी पड़ो जे वक्रता व्यासार्ध फोकस दूरतार 2 गुण होता है आर इज इक्वाल टू 2f होता है। ता माने यही सी आउ पी वक्रता केंद्र आउ पुल रो ठीक मझिरे ठीक मध्य बिंदु होता है किए फोकस बुझीगला। तो आज आम कौन पढ़ले ना वर्तुलाकार दर्पण विषय पढ़ले।